1990 की दहाई लाहौर शहर पर बहुत ही भारी थी। दोस्तों, इस दहाई में लाहौर में हर तरफ गैंगस्टर्स और गैंग वार चलती थी। बताया जाता है कि 90 की दहाई में पूरे लाहौर शहर में दुश्मनियां अरूज पर थी, जो कि इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बड़े बड़े इश्तिहारियों ने भी लाहौर में कहराम मचाया हुआ था। भत्ता वसूली और जगह टैक्स लेना मामूल का काम बन चुका था और कत्ल गारत भी इसी तरह सरेआम की जाती थी और ये सिलसिला हर वक्त चलता रहता और आए दिन गैंग वार में कोई ना कोई बड़ी शख्सियत कत्ल हो जाती। दोस्तों, इसी 90 की दहाई में लाहौर शहर में दो भाई थे जिनके नाम का डंका बजता था और इन दोनों भाइयों के कत्ल का हुक्म साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने दिया था। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने इनके सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। इन दोनों भाइयों ने लाहौर में खूब दहशत फैलाई रखी थी। लाहौर पर राज करने के साथ साथ बताया जाता है कि इन दोनों भाइयों का गैंग लाहौर का सबसे मजबूत गैंग था। कत्ल गारत और जगह टैक्स लेने में मशहूर ये दो भाई आखिर कौन थे और इनका अंजाम क्या हुआ? दोस्तों, ये तमाम तर मालूमात जानने से पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप भी अपने इलाके के किसी मशहूर शख्सियत या डॉन की वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं तो दिए गए WhatsApp नंबर पर हमसे राब्ता कर ले। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, लाहौर के दो बड़े बदमाश हनीफ बाबा और शफीक बाबा सूतर मंडी के रिहायशी थे। लाहौर में इनका बहुत बड़ा और मजबूत गैंग था और इसमें बहुत सारे इश्तिहारी शामिल थे। बताया जाता है कि इन दोनों भाइयों के इस बड़े गैंग ने लाहौर में कत्ल गारत, भत्ताखोरी, कब्जा माफिया और इस जैसे कई जुराइम करने में बहुत सारी दास्तानें छोड़ी हैं। ये दोनों भाई जुराइम की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाते थे और बड़े बड़े गैंगस्टर्स और जुराइम पेशा अफराद इनसे डरते थे। इलाके के बड़े बड़े बदमाश या तो इनके दोस्त थे और जो दोस्त नहीं होते थे वो इनके दुश्मन थे। इन दोनों भाइयों ने जब जवानी में कदम रखा तो लड़ाई झगड़ा इनके रोज का मामूल बन चुका था। ये दोनों भाई जुआ खाना में भी जाते और इनका काफी नाम बन चुका था, लेकिन इनके इलाके सूतर मंडी में कम ही लोग इनको जानते थे। बताया जाता है कि इन्हीं के मोहल्ले में एक खातून रहती थी जिसका नाम बानो था। इस खातून के 4 बेटे थे। ये चारों भाई लाहौर में मंशियात फरोशी के हवाले से काफी मशहूर थे और इन पर सैकड़ों मुकदमात भी दर्ज थे। एक दफा लाहौर पुलिस ने बानो के घर पर मंशियात फरोशी के शक में रेड किया तो बानो खातून और उनके बेटों को इस चीज का रंज था कि ये पुलिस रेड हनीफ बाबा और शफीक बाबा ने करवाया है। इसी रंजिश में बानो के चारों बेटों ने हनीफ बाबा पर फायरिंग कर दी। हनीफ बाबा अपने एक दोस्त के साथ गली में खड़ा था और जब फायरिंग की आवाज आई तो इसका भाई शफीक बाबा भी बाहर आ गया। दोस्तों, इस फायरिंग के नतीजे में बाबा हनीफा और शफीक बाबा का एक दोस्त कत्ल हो गया था। इस कार्रवाई के बाद बानो के चारों बेटे फरार हो गए और कुछ अरसा के बाद इन दोनों ग्रुपों में सुलह करवा दी गई। लेकिन सुलह इस बुनियाद पर हुई कि बानो के चारों बेटे इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे और हुआ भी ऐसे, लेकिन उनकी वालिदा यानी बानो अपने ही मोहल्ले में रही। दोस्तों, बताया जाता है कि बाद अज़ां बानो के 3 बेटे मुख्तलिफ मुकदमात में कत्ल हो चुके थे। सिर्फ उसका एक बेटा रिजवान खान बचा जो ताहाल मुल्क से फरार है। इस लड़ाई के बाद लाहौर शहर में हनीफ बाबा और शफीक बाबा का नाम गूंजने लग गया। इन दोनों भाइयों का लाहौर और पंजाब के मशहूर बदमाश टीपू ट्रक्का वाला के साथ भी गहरा ताल्लुक था। बाबा हनीफा ने टीपू ट्रक्का वाला के साथ मिलकर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। इन दोनों भाइयों की टीपू ट्रक्का वाला के साथ कई साल तक दोस्ती कायम रही। दोस्तों, इन्हीं वक्तों में लाहौर के अकबरी गेट के रिहायशी अमीरुद्दीन के साथ टीपू ट्रक्का वाला और इन दोनों भाइयों का तनाजा चल रहा था। अमीरुद्दीन नामी ये शख्स अपने 2 साथियों के हमरा कत्ल हो गया और इसके कत्ल का मुकदमा टीपू ट्रक्का वाला, हनीफ बाबा और एक वहीदी नामी आदमी पर हुआ, जबकि टीपू ट्रक्का वाला के वालिद बिल्ला ट्रक्का वाला ने अपने बेटे को इस केस से बरी करवा लिया, जबकि हनीफ बाबा और बाकी साथी इस मुकदमे में मुलविस रहे। हनीफ बाबा को इस बात का सख्त रंज था कि बिल्ला ट्रक्का वाला ने अपने बेटे टीपू ट्रक्का वाला को तो बरी करवा लिया और हमें किसी ने पूछा तक नहीं। इसी रंजिश को जहन में रखते हुए हनीफ बाबा ने टीपू ट्रक्का वाला से 2 लाख रुपए मांगे, जो कि टीपू ट्रक्का वाला ने देने से इनकार कर दिया। टीपू के इनकार करने पर बाबा हनीफा आग बगोला हो गया और इसने टीपू ट्रक्का वाला और इनके मुखालिफ तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया।
اور پھر ہوا کچھ یوں کہ 1994 میں ٹیپو کے والد بلا ٹرکاں والا کو حنیف بابا نے ان کے ڈیرے میں جا کر قتل کر ڈالا۔ اس سے پہلے بھی بلا ٹرکاں والا پر کئی قاتلانہ حملے ہوتے رہتے تھے، لیکن وہ ہر حملے میں بچ نکلتا۔ اس قتل کا پرچہ بابا حنیفہ اور وحیدرو عرف وحیدی نامی شخص پر درج ہوا۔ دوستو اس قتل کے بعد بابا حنیفہ اشتہاری ہو گیا، اور اشتہاری ہونے کے بعد اس نے مشہور زمانہ بولا سنیارا اور ہمایوں گجر کا گروپ جوائن کر لیا، جس کے بعد یہ گروپ پنجاب کا مشہور اور طاقتور ترین گروپ بن گیا۔ اس میں پنجاب کے بڑے بڑے اشتہاری بھی شامل تھے۔ ان کے لیے کسی بھی بزنس مین سے بتہ وصول کرنا یا کسی بھی آدمی کو قتل کرنا ایک معمولی سی بات تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے اس گروپ میں شامل ہونے کے بعد پورے لاہور کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوستو اس گروپ میں بولا سنیارا، ہمایوں گجر، لمبا موٹی والا، داؤد خان اور اس جیسے کئی اشتہاری بھی شامل تھے۔ اس عرصہ کے دوران ان دونوں بھائیوں نے محکمہ پولیس میں بھی کافی تعلق بنا رکھا تھا، اور یہ دونوں بھائی جیل میں آتے جاتے رہتے تھے، لیکن قتل کے مقدمات میں ملوث ہونے کی وجہ سے یہ اشتہاری ہو کر کئی عرصہ تک دبئی چلے گئے۔ دبئی میں بیٹھ کر یہ اپنا گینگ چلاتے رہے، اور لاہور میں ان کی مزید دشمنیاں بنتی گئیں۔ مشہور طالب علم رہنما ارشد امین چوہدری اور اس جیسے کئی ناموں کے ساتھ ان کی دشمنیاں بن چکی تھی، اور پنجاب کے مشہور زمانہ انسپیکٹر نوید سعید گجر کے ساتھ بھی ان کے گہرے تعلقات تھے، کیونکہ دبئی میں انسپیکٹر نوید سعید کے ہوٹلز ان دونوں بھائیوں کے ساتھ پارٹنرشپ پر چل رہے تھے۔ دوستو جب میاں محمد شہباز شریف دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ بنے تو لاہور کے تاجروں نے ان سے جا کر شکایتیں کی کہ حنیف بابا اور شفیق بابا سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ یہ دونوں بھائی لاہور کے تاجروں سے جگہ ٹیکس وصول کرتے ہیں اور نہ دینے پر قتل کر دیتے ہیں، جس پر شہباز شریف نے فوری طور پر انسپیکٹر نوید سعید گجر کو اپنے آفس میں بلا کر کہا کہ مجھے یہ دو بھائی جلد از جلد زندہ یا مردہ حالت میں چاہیے۔ اس کے بعد انسپیکٹر نوید سعید نے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ دبئی میں رابطہ کیا اور انہیں کراچی میں بلا کر ایک ہوٹل میں ٹھہرنے کو کہا۔ جب بابا حنیفہ اپنے ساتھیوں میاں داؤد، کالی اور ثنا گجر کے ہمراہ کراچی کے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو انسپیکٹر نوید سعید نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان لوگوں کو لاہور میں لایا گیا اور قلعہ گجر سنگھ میں ایس پی مجاہد کے سامنے انہیں پیش کیا گیا۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ اس کے اگلے ہی دن حنیف عرف حنیفہ اور اس کے ساتھیوں کو پولیس انکاؤنٹر میں قتل کر دیا گیا، لیکن قتلوں کے اس منصوبہ میں انسپیکٹر نوید سعید بذات خود شامل نہیں تھا۔ حنیف بابا کے قتل ہو جانے کے بعد اس کے بھائی شفیق بابا نے قسم کھائی کہ وہ انسپیکٹر نوید سعید کو ہرگز نہیں چھوڑے گا، جبکہ انسپیکٹر نوید نے حلف بھی اٹھایا تھا کہ میرا تمہارے بھائی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن شفیق بابا اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ شفیق بابا نے انسپیکٹر نوید سعید پر کئی قاتلانہ حملے کروائے، لیکن ہر قاتلانہ حملے میں انسپیکٹر نوید سعید بچ نکلتا، اور آخرکار سندھ پولیس کے آئی جی رانا مقبول نے شفیق بابا کا فون ٹریس کروایا اور اس کے کراچی آنے کی معلومات حاصل کی۔ شفیق بابا جب کراچی پہنچا تو اس کے ساتھیوں کے سمیت اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے فوراً بعد ہی شفیق بابا اور اس کے ساتھی لاڈا سمیت ان دونوں کو پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ دوستو اس طرح لاہور شہر پر راج کرنے والے ان دونوں بھائیوں کا اختتام ہوا۔